بونجور اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نهار جديد وصفه جديده، نهار مليء بالطاقه الايجابيه ونهار كله حماس. اليوم غادي ندير معكم واحد الحلوه كنموت عليها، الملفeuille. Aujourd'hui je vais faire avec vous la millefeuille à ma façon, avec de la pâte feuilletée qu'on a fait il y a pas longtemps. Je précise que cette pâte feuilletée on peut la garder jusqu'à 15 jours au frigo, d'accord. هاد الطاجينه المورقه اللي قديت معكم ماشي بزاف، هذه راه نقدروا نحتفظوا بها 15 يوم في الثلاجه، ما كيوقع عليها حتى شي حاجه. Alors, on va avoir besoin d'un petit peu de caramel beurre salé, شويه ديال الكراميل juste pour le goût, un petit peu de sel, شويه ديال الملحه، 4 jaunes d'œufs، 4 ديال الصفر ديال البيض، 150 غرام de sucre، 150 غرام ديال السكر، ويبقى السكر على حسب الذوق ديالكم. Et là, j'ai 3 grosses cuillères de crème pâtissière. 3 ديال المعالق كبار ديال la crème pâtissière. Vous pouvez la remplacer avec 2 cuillères de maïzena avec une cuillère de farine, ça va faire l'affaire, il n'y a pas de souci. L'extrait de vanille et un demi-litre de lait. هذا الفانيلا السائلة ونسيترو ديال الحليب. Alors, pour le glaçage, je vais avoir besoin de le sucre glace et le jaune d'œuf. Et je vais aromatiser avec un petit peu de jus de citron. هذا الجلاçage اللي غندير فوق الملفوي، غادي ندير السكر غلاصي وشويه ديال البيض. غادي نشوفوا شحال غيهز لينا في الاخير، وغادي نكهو بشويه ديال العصير ديال الحامض. D'accord. Alors, tout d'abord, on va passer à la préparation du feuilletage. غادي نديرو la pâte feuilletée. اللي غادي نستعمل فيها هذيك الورقه، غادي خصني الدقيق والدلاك. Alors je vais avoir besoin d'un rouleau pâtissier, de la farine, et je vais commencer à étaler ma pâte feuilletée. Je précise, elle est bien fraîche، راها خصها تكون بارده، يلا كتخرجوها من الثلاجه صافي. ونبدا نقرصها بطريقه عاديه. Je vais commencer à la étaler tout à fait normal jusqu'à ce que j'obtiens une pâte très fine. Moi j'aime bien le croustillant, du coup il faut vraiment la étaler vraiment très fine. انا تتعجبني لا ملفوي تجي فريمون مقرمله، ما تعجبني داك الفويتاج بزاف الفوق، دوكو غادي نقرصها مزيان، غادي تجي رقيقه بزاف. غادي نوريكم، تبعوا معايا في لا فيديو، نوريكم السمك اللي خصني نحصل عليه. Et voilà, هذا هو السمك اللي خصني نحصل عليه، رقيقه بزاف. C'est ça, c'est l'épaisseur que je dois obtenir vraiment très fine pour avoir le côté croustillant et pour avoir une millefeuille vraiment qu'on peut garder jusqu'à une semaine au réfrigérateur et craint rien du tout. هادشي علاش كنديرها انا رقيقه، باش كتصبر ليا في الثلاجه حتى لسيمانه، ما تيوقع لها حتى شي حاجه، ما كتلوى ما والو. هذا هو السر ديال الميلفوي اللي كتصبر بزاف. الا كنت غليظه كتشرب هذاك ليميديتي تاع لا كريم، ميم با نهار الاول كتلوى، كتجي صراحه عيانه. الا كديروها رقيقه بحال هكا كتصبر معكم حتى لسيمانه في الريفريجيراتور او بالتجربه. داكا دروك اش غادي ندير، غادي نهزها نروليها في واحد الرولو كبير، وغادي نديرها في لا بلاك ا فور. جو لا ميتر لا بلاك دون لا بلاك ا فور et je vais la piquer. وغادي نتقبها مزيان. il faut vraiment la piquer. ما تخليوش فيها حتى بلاصه ما درتوهاش، ما تكيتوهاش بسميتو. غادي نقطع هذوك الجنيبات، نقطع. عندكم راه لا بات فويتي ملي كتدخل الفران راه كتجمع. quand vous mettez la pâte feuilletée au four à cuire, en fait elle se rétrécit. Alors il faut faire attention, il faut pas couper vraiment net avec la plaque à four. Il faut couper un petit peu plus grand, comme ça quand il rétrécit, il y a pas de souci, il prend vraiment la taille souhaitée. Voilà. هكا غادي نقطعها، ماش نقطعها نيشان مع البلاك، نقطعها شويه كبيره حيتاش من بعد كتجمع في الفران وكتجيني النيشان مقاده مع الطاوه تاع الفران. فوالا غادي نتقبها بطريقه عاديه مزيان ونتلاقاو من بعد.
دابا من بعد ما تقبتها كلها après l'avoir piqué partout غادي ندير un papier cuisson من الفوق. Je vais mettre un papier cuisson dessus et après je vais mettre une autre plaque à four sur la pâte. Pourquoi? Pour qu'il ne gonfle pas tout simplement. باش ما تنفخش في الفران سي تو باش تبقى ليا هذيك بلاط وواحد تولي ليا واحد لا بات فويتي متساويه. D'accord? Je veux avoir vraiment une pâte feuilletée très fine et nette et vraiment le même niveau. C'est pour ça que je mets une autre plaque dessus pour qu'il ne se déforme pas tout simplement. غادي ندخلها للفران مده ديال على درجه 180 درجه مده ديال 20 دقيقه à surveiller. Je vais la enfourner à 180 20 minutes et je vais la surveiller bien sûr et on se retrouve tout de suite. Voilà, après 20 minutes de cuisson, vous avez vu, moi je la laisse vraiment prendre la couleur caramélisée, c'est-à-dire elle est bien cuite, tout simplement parce que je veux la garder longtemps. انا تنخليها تحمر بزاف في الفران هكذا باش علاش بغيت تبقى عندي مده طويله. الا درتها كما قلت لكم في الاول الا طابت فيت في صفراء دغيا كتشرب ليميديتي تاع لا كريم باتيسير وكتلوها ما كتجيش زوينه. بون on va avoir besoin d'un couteau-ci. غادي خصني واحد الموس ديال المنشار وغادي نقطعها 3 triangles. Je vais la découper en 3 triangles متساوية الحجم. Voilà. Comment s'en servir d'un couteau-ci pour couper la pâte feuilletée? Il faut surtout pas appuyer dessus sinon vous allez la casser. ما غاديش توركوا عليها نهائيا. كديروا خط في الاول كديروا traçage. Il faut faire un traçage avec votre couteau et après vous suivez vos traçages tout doucement بشويه عليكم باش ما تهرسوهاش. كتغادين وكتنجروا داكشي علاش كنستعملوا موس المنشار. داكوغ غنخليكم على فيديو كلشي واضح. فرجه ممتعه. Alors de suite on va passer à la préparation de notre crème pâtissière. غادي نديرو هذيك la crème pâtissière ديالنا. Je vais avoir besoin de 50 centilitres de lait, citron ديال الحليب que je mettrai à ébullition dans une casserole. Voilà, c'est fait. Après on va passer à la préparation de l'appareil à crème pâtissière. غادي ندير هذاك الحليب يطيب خصو يسخن مزيان وغادي نديرو la préparation ديال هذاك la crème pâtissière. Les 4 jaunes d'œufs, هذاك 4 ديال صفر البيض كلشي 11 العبار هو العبار. Après je vais rajouter le sucre قبصه ديال الملحه السكر un petit peu de sel. Voilà, et je vais commencer à battre tout ça à l'aide d'un fouet, juste un fouet normal. وغادي نضرب هادشي غير بالطراب العادي حتى تولي ليا لاباراي شويه بيضاء. D'accord, jusqu'à que l'appareil devienne un petit peu mousseuse et blanche. Voilà, وغادي نستمر هكذا نضرب مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالها وكتولي بيضاء كما قلت لكم. J'ajoute l'extrait de vanille, une grosse cuillère à soupe d'extrait de vanille. هذاك الفاني عندي vanille liquide, voilà. Vous avez vu, ça change de couleur, bah c'est pas grave, mais le goût il est là. D'accord, je continue comme ça et après je rajoute le féculent de, pardon, c'est pas le féculent de maïs, non. J'ai utilisé la poudre à crème pâtissière. أنا هنا استعملت 3 معالق كبار ديال البودرة ديال la crème pâtissière. Si vous en avez pas, vous pouvez utiliser 2 cuillères à soupe de maïs avec une cuillère à soupe féculent de maïs avec une cuillère à soupe de farine. إلا ما عندكمش تقدروا تعوضوها ب2 معالق كبار ديال الفيكولون تاع المايس هذا مايزينا ومعلقه كبيره ديال لا فارين اولا غير 3 معالق كبار ديال مايزينا. Ça ferait l'affaire. Voilà. Maintenant c'est bon, le lait il est chaud, voilà. Je vais rajouter
une petite quantité, pas tout d'un coup. غادي نزيد غير شويه et je mélange, je continue à mélanger بالفوي. غادي نزيد غير شويه ونخلط باش ما تكونوش ليا هذوك الحبيبات. D'accord, je veux pas avoir de grumeaux dans mon appareil à crème pâtissière. Du coup je mets une petite quantité, je mélange bien. Après je rajoute tout d'un coup, voilà, et je continue à mélanger. Et je transvide tout dans la casserole et je le mets sur le feu et je n'arrête pas de fouetter. ما نحبش نرد كلشي لا كاسرول ونردو فوق العافيه وما غاديش نحبس باردون من الخلاط باش ما تقصحش ليا من التحت ودير ليا دوك الكويرات حتى تتعقد حتى كنحصلوا على لا كريم باتيسير اللي هي كاع الناس كيعرفوها. داكور, je n'arrête pas de mélanger sur le feu doux et jusqu'à ce que j'obtiens mon appareil à crème pâtissière. Voilà, je vous laisse avec la vidéo. Voilà, la crème pâtissière est prête. ها هي la texture que je dois obtenir. هذه هي القوام اللي خصني نحصل عليه. غادي نقسمها على زوج في deux récipients. Je vais la partager en deux. Une que je vais laisser comme ça nature avec c'est juste un choix que j'ai fait. Après vous pouvez l'utiliser juste comme ça, c'est bon, hein. Ou je veux juste la partager en deux. Moi j'aime bien le goût de caramel beurre salé dans le millefeuille. J'aime bien le millefeuille au caramel. Du coup je vais rajouter dans un petit bocal, je mets la moitié de la crème pâtissière et l'autre je mets l'autre moitié avec la crème avec le caramel beurre salé. غنقسمها على زوج, واحد غادي نخليها ناتور هكذاك والاخر غادي نزيد ليها الكراميل بيور سالي كيعطيها واحد لوغو خطير للملفوي. الملفوي اللي كندير عندي معتمده, ما تنبغيهاش تجي هكاك غير بالفاني سيتو. فوالا سي جوست هذا غير اختياري, تقدروا تستغناو عليه, تستعملوا غير هذيك بالفاني راه سي ديجا با مال زوينه. Là, on va passer à préparer le glaçage. Le glaçage ديالنا اللي غادي نديرو في الدار راه كيتباع واش الا بغيتو, ولكن راه ساهل يتقاد في الدار فاسيلمون. Là, j'ai 80 g de sucre glace, عندي 80 g ديال السكر glacé et le jaune d'œuf qui me restait pardon, le blanc d'œuf quand j'ai séparé les jaunes de blanc pour la préparation de la crème, il me restait le blanc d'œuf. On va l'utiliser pour faire le glaçage. J'ai rajouté une grosse cuillère à soupe avec quelques gouttes de citron. غزت معلقه كبيره ديال البيض البيض ولا مع شويه ديال العصير ديال الحامض avec un batteur électrique ou bien le fouet normal, vous pouvez le faire, il y a pas de problème. غادي نخلط هادشي مزيان حتى نحصل على القوام اللي خصني نلقى واحد القوام شويه ليكيد, ما يجيش ثقيل ما يجيش جاري عاوتاني. faut pas que ça soit trop liquide, faut pas que ça soit épais bien sûr. Je continue à rajouter le blanc d'œuf jusqu'à ce que j'obtiens un glaçage vraiment fluide, voilà, facile à étaler et pas coulant par contre. Voilà, je continue comme ça. ندربها مزيان بالدراب. هانتوما هذا ماشي هو القوام اللي خصني نحصل عليه, هذا الكلاصاج هذا تاع المورانغ. C'est réussi pour un meringue, il n'y a pas de souci. Mais par contre, moi, je vais rajouter encore un petit peu de jaune d'œuf et je continue à battre. حتى هكذا نخلطها مزيان بالدراب ديالي. هذا غنوريكم القوام اللي خصني نحصل عليه اللي يكون ناجح الملفي, باش ملي كديروه من الفوق ما كيتسحش لكم على الجناب, تيبقى ثابت فوق الملفي. هذا هو القوام اللي خصني نحصل عليه. هذه هي la texture, c'est la texture que je dois obtenir. C'est bon, notre glaçage est prêt. On va passer tout de suite au montage de notre millefeuille. Reste avec moi.
Alors, je vais sortir la crème pâtissière, une aromatisée au caramel et une au vanille. Je vais les sortir du frigo. Je vais les mettre dans une poche à douille. C'est pas obligatoire, c'est juste un choix pour que ça facilite la manipulation du montage. غادي نديرهم في واحد لا poche à douille. غير باش يجيني ساهل في المونتاج ما نرونش الدنيا سي جوست هادشي سينو تقدروا تستعملوه غير une spatule ولا غير بلا cuillère facilement. Je fais tout d'abord le quadrillage, après je remplis le milieu. Bon voilà, de cette الأولى ديال la crème pâtissière vanille. Je mets une couche de crème pâtissière vanille au début. Après je mets un premier étage de pâte feuilletée, العجينة مورقة الفوق واحد l'étage الأول et j'appuie vraiment, appuyez, n'hésitez pas d'appuyer pour que ça tient vraiment bien. كنضغط عليها مزيان بيدي راه ما تيبانش لكم في لا فيديو مي انا تنورك عليها مزيان كيبان لكم لا كريم كتخرج هكا شويه من الجناب ماشي مشكل غير وركوا عليها مزيان باش تثبت لكم تجيكم سهله في تقطع من بعد باش ما تتعذبكمش في تقطع. فوالا جو مي دوزيام كوش دو كريم باتيسير كراميل بور سالي تبقى الثانيه ديال لا كريم هذا لا كريم باتيسير بالكراميل حتى هي نفس المونتاج وتبقى الثالثه. Voilà, moi je les mets au frais un quart d'heure, juste pour qu'ils tiennent très bien. ندخلتها الثلاجة غير واحد ربع ساعة باش تشد في راسها مزيان. Là je vais passer au glaçage. Et je vais vous montrer le chocolat que j'ai utilisé au-dessus. Il y a le goût de caramel, juste pour avoir un rappel comme quoi c'est un millefeuille au caramel. Voilà. أنا درت لها هذاك الشوكولا تاع نيسلي اللي فيه شوية ديال الكراميل هذاك الكولي دو شوكولا باش غير تعطيني لو goût بلي راه هاد الميلفوي بالكراميل. Après vous pouvez utiliser facilement un petit peu de glaçage avec une petite cuillère de cacao amer, ça va faire l'affaire vraiment. ما عندكمش هاد الكراميل ما عندكمش الشوكولا غادي تهزوا شوية تاع الكلاصاج هذا اللي درنا ensemble وغادي تزيدوا ليه معلقة صغيرة ديال الكاكاو اون بودر الكاكاو المر وتخلطوه مزيان وتدير لكم وغادي ديروا به هذاك الخطوط تاع الميلفوي فاسيلمون بلا تهراس الراس سي تو. انا غادي نستمر بحال ما هكا غادي نيطاليه بارتو جو ايطالي j'ai oublié le prénom avec le glaçage je vais étaler le glaçage dessus facile. Vous avez vu la texture de glaçage, ça coule pas du tout, c'est facile à manipuler vraiment. انا هكا هذا هو القوام اللي كيعجبني في الكلاصاج ما كيسيحش بارتو في الجناب والروينه والحاله غير هكذا كنديه وكنجيبو فاسيلمون. ابخي غادي نهز واحد لا سباتور غادي نقاد ليه الوجه ديالو مزيان بوك سا سخا نيت صافي وكندير الخطوط ديال الكراميل عاديه بحال ما هكذا. فوالا ملي كنساليوها انا قطعت ليها هذوك الجنيبات ديالها جي كوبي جوست لي دو كوتي l'extrémité de deux côtés. Je vais pas la couper maintenant, je vais pas la toucher, je vais la mettre au réfrigérateur une demi-heure, pas plus, juste qu'il se tient très très bien. Après je vais la couper devant vos yeux.
غير من باب المزحه البنات، شكون اللي داز عليه التفرتيت ديال الملفي؟ انا راه تنحماق عليه، تيفكرني في الطفوله. كان الوالد ديالي الله يرحمه كيجيب لينا واقيلا 40 ريال اللي كان كيدير ديك الساعه. انا تنحماق عليه الصراحه. بون خلينا من هادشي كله. الملفي ديالي خرجتها من الثلاجه صافي، بردات مزيان. غادي نحطها هاد كوتي وغادي نوريكم كيفاش غادي نقطعها دابا. Toujours à l'aide d'un couteau-ci. Je vais la couper. Maintenant, elle est bien fraîche. Il n'y a pas de souci. On risque pas de la casser. Il n'y a pas de problème. غادي ناخد واحد لا بلاك ولا قطعه ولا اللي كان، وناخد المنشار ديالي ونعود نقطع فاسيلمون. فريمون يفو فريمون افوار لا باسيونس، قطعوها بشويه هكذا، ما تضغطوش بزاف. يفو با بويي سينون فوزالي لا كاسي. غير هكذا يفو سيي. فوالا سي بور سا سابيل ان كوتو سي. يفو سيي بشويه بحال المنشار، تديوها هكا وتجيبوه باش تجيكم تقطيعه ديالها مقاده صراحه، ما مفرته ما والو. هكذا كيجي الشكل ديالها، ما فيهاش داك التفرتيت غيان دو تو. فوالا غادي نستمر على هاد الطريقه، نقطعها كلها وندوز دابا للشكل النهائي ديال الملفوي ديالي. اي فوالا يا اصدقائي يا اعزائي، هذا هو الشكل النهائي ديال الملفوي ديالي. فوالا le résultat final de millefeuille d'aujourd'hui. Il était vraiment top. Moi je l'ai goûté, c'est top, rien à dire. Il se tient bien, il est croustillante. Moi j'ai déjà commencé, voilà, j'attends pas. انا كنتمنى اليوم لا فيديو ديال اليوم تعجبكم بزاف وتجربوها. غير زعما جربوها بلا ما تبقاو تشريو من الفي، راه ساهله ما كاينش فيها شي حاجه انكرويابل. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez l'aromatiser avec ce que vous voulez. vous voulez. بون شكرا بزاف على المشاهده ديال هذا الفيديو. كنقول لكم شكرا بزاف وكنتمنى تجربوها وما تزيتوش تشجعونا في لي كومونتير و بارطاجيو لا فيديو avec vos amis. Je vous dis merci beaucoup, à très vite, au revoir، بسلامه عليكم، نهار اخر ان شاء الله. باي باي.